Ja sam Davor Ostuhar i nalazim se u Tanzaniji kod jednog od posljednjih plemena lovaca i sakupljača na svijetu, Hadzaba. Želim ispričati priču o njima uz klasičan video koristeći i ovu novu tehnologiju zapisivanja stvarnosti koja se zove VR i ona snima u 360 stupnjeva sav prostor oko sebe. VR je virtualna stvarnost, odnosno virtualna realnost. To je jedan oblik zapisa sfernog, znači 360 stupnjeva, jedna nova tehnologija, novi trend u snimanju koji se pojavio, ali još do nedavno nije bilo dokumentarnog sadržaja. Sve do nedavno se to koristilo isključivo za igre, za gaming i nešto malo u porno industriji, ali neki igrani filmovi i dokumentarni filmovi se još nisu snimali. Tek u zadnjih par godina ja mislim da su se pojavili prvi neki ozbiljni dokumentarni filmovi, a koliko mi je poznato u Hrvatskoj ne znam za nijedan primjer, pa se nadam da će možda i ovo što mi sad tu radimo biti neki prvi hrvatski VR dokumentarac. Cijela fora s ovom kamerom je da ona snima zapis u 360 stupnjeva putem više kamera. Ova moja kamera ima 6 objektiva, odnosno 6 leća koje gledaju znači na sve strane. Ja sam ju od prvog dana nazvao nadimkom Marvin, pa ćemo joj se tako i obraćati. Glavna fora s njom je dakle to da ona može ne samo snimiti sferni zapis u 360 stupnjeva, nego može snimiti 3D zapis. Teško pratiti ih u lovu. Idemo za njima već sat i pol, 7,5 km. Jedva držimo trag, a ništa ne uspijevamo. Problem sa ovim snimanjem je kad u pokretu, zato što sa VR kamerom ne možemo snimati kao sa ovom klasičnom kamerom da stavimo kameru na nekoga i onda on trči s njom ili ja trčim s njom od traga. Zato što to izaziva muku kod gledatelja. I onda bi ja trebao ići ispred njih, snimiti, postaviti kameru, čekati njih da prođu i tako da je to sve zapravo skroz nemoguće. Ovo nam je prvi put, isprobavamo kako to ide uopće. Naravno, mi niti možemo njih režirati da oni odglume to, niti oni to bi pristali i žele, jer oni totalno kad vide, sad smo išli par put za njima i kad hodamo ok, ali kad vide trag ili prošli put su psi nanjušili bush pig, svinju, totalno se izbezume, samo prebaci se u drugi mod i samo špurnu dole, jedva se idemo za njima. Malo sam se čak i raskrvario, ništa strašno, ali dobro. I think it's the same one. It's when they recommend to eat. Hey, okay. Chico, take it. Eh? Follow the guy.
Mayata se tiene que ver. Mayata tiene que ver sunta. Cijelo to VR iskustvo se zapravo zove immersive experience, odnosno uranjajuće iskustvo, jer onaj koji to gleda stječe dojam da je prenesen na to mjesto na kojem je sadržaj snimljen. Ne? A kako se to gleda? Gleda se putem takozvanog headseta, odnosno naočala, odnosno jednog uređaja koji se stavi na glavu, koji ima dvije leće i kad vi to stavite na glavu i dobro podesite, to vas potpuno prenese tamo i gdje god se glava okrene, gdje god se vi okrenete, tako i vidite cijeli taj sadržaj oko sebe. Come here to this one. Take it. You know, what do you see? It's a baobab tree. No, turn around. You see down? Nana coming? Oh, yeah. Dobro jutro, Marvine. Danas si prošao 27 km u torbi, u lovu, provlačio si se kroz šipražje, a ništa nisi snimio. I sada u zala sunca da te malo zaposlimo. Moj prvi susret sa VR tehnologijom bio je tamo negdje 2014. godine kad sam taman završavao svoj projekt Hrvatska iz zraka i imao sam ideju da malo to istražim, proučim i da možda radim nešto, da snimam Hrvatsku, neke ideje sam imao za snimat po Hrvatskoj u toj tehnologiji. Pa sam išao malo istraživati, išao sam na Expo u Milano gdje su bile neke instalacije u VR-u, išao sam u prvo europsko VR kino u Amsterdam, vidjeti šta se tamo nudi. Međutim, nisam bio baš oduševljen. Dakle, jedna stvar je to što kod da tehnologija je bila u samim začecima, pa to sve skupa nije bilo još uvijek dovoljno dobro. A druga stvar što sadržaj koji sam gledao, znači razni autori koji su snimali sadržaj u VR-u, kod da su bili odmah nekako u iskušenju da stave tu kameru koja gleda 360 stupnjeva na sve strane, da ju stave na pokretne objekte, na
auto, na motor, na bicikl, na avion, na čovjeka koji trči, na čovjeka koji leti, ne znam, bilo šta. I onda se događa jedan neprirodan efekt ljudima koji promatraju takav sadržaj da im je bila mučnina. Zašto? Zato što kad čovjek to gleda, on vidi 360 stupnjeva oko sebe i zapravo je to vrlo uranjajuće iskustvo, vrlo realno. I mozak ima doista situaciju da se nalazi u toj nekoj drugoj stvarnosti. Ali u pravoj stvarnosti se tijelo ne kreće. Pa ako se u toj virtualnoj stvarnosti tijelo kreće, a u pravoj ne kreće, onda dolazi do nekog kratkog spoja u mozgu i to rezultira time da čovjeku bude mučnina. 6, 7, 8 godina kasnije, kad sam se ponovo susreo sa VR-om, vidio sam da su u međuvremenu neke stvari evoluirale i što se tiče tehnologije i što se tiče storytellinga. Znači, autori dokumentarnih filmova u VR-u su naučili da je puno bolje imati statičnu kameru, da se ništa previše ne trese, ne drma, ne kreće. I tehnologija je napredovala na način da jednostavno rezolucija je bolja, slika je bolja, nijanse su, više je nijansi boja, dubine, svega, oštrine i tako dalje. Tako da sam se odlučio pozabaviti s time, pokušati jedan sljedeći projekt napraviti u toj tehnologiji. Ova priča o hadzabama i lovcima sa okupljačima mi se činila savršena za tako nešto. Možda jedan od najdiskutabilnijih momenata cijelog našeg susreta ovdje je bio moment kad su nas hadzabi pitali da li želimo, odnosno možemo li im pokazati što mi to snimamo, kako to izgleda. Ali kad su oni sami izrazili želju da im pokažem, onda sam morao donijeti odluku šta da radim i odlučio sam da ću poštivati njihovu želju da to vide i da ću im to pokazati. Ja dosad se nisam znao šta će biti, hoće njima to biti wow, hoće misliti da su to vidjeli nekakve duhove ili sebe, da smo im uzeli dušu ili nešto, hoće li se preplašiti, hoće im biti fora sve to skupa ili hoće li nas možda potjerati ili šta ja znam. Ali jednostavno sam poštivao njihovu odluku i pokazao im i naravno bio im je velik šok, ali je bilo jako fora i svidjelo im se. I jako mi je bilo bitno i drago kad sam kasnije pitao našeg glavnog protagonista šta misli o svemu tome, kako mu se to svidjelo i rekao je da ima osjećaj kao da je on tamo prisutan u toj slici, što je glavna fora tog kao immersive experience, dakle tog uranjajućeg iskustva, ali isto tako da misli da je to nešto dobro i da mu je drago da je to vidio i dakle sve je prošlo ok. Super je sve skupa prošlo, što mi je jako drago sada vidjeti, zato što doslovce kad sam ulazio u sve to nisam pojma imao šta će to sve biti. Dakle, nisam imao nikakvog iskustva sa snimanjem u VR-u, doslovce sam nabavio kameru 2 tjedna prije puta i na brzinu naučio osnove i onda sve putem radio malo po malo. Nije naravno sve išlo po špagi 1/1, ali stvarno i naš mali tim je bio divan, Damjan, Kevin i ja smo se super slagali.
Bamia kumaka ocha bamia nono. Bamia kumaka ocha bamia nono. Bamia nono nono no bamia nono. Bamia nono nono no bamia nono. Bamia kumaka ocha bamia nono. Bamia kumaka ocha bamia nono. Bamia nono nono no bamia nono. Bamia nono nono no bamia nono. Bamia kumaka ocha bamia nono. Bamia kumaka ocha bamia nono. Bamia nono nono no bamia nono. Bamia nono nono no Evo, još smo samo jedan dan ovdje, posao je skoro pa obavljen, sad nam ostaje pred kraj samo malo još uživati, pokušati zapamtiti ovo iskustvo. Bamia nono nono no bamia nono. Bamia kumaka ocha bamia nono. Bamia kumaka ocha bamia nono. Bamia nono nono no bamia nono. Bamia nono nono no bamia nono. Bamia kumaka ocha bamia nono. Bamia kumaka ocha bamia nono. Bamia